Topik di permingguan tasadarion di mana tersurat di Heber 10 ayat sada. Manotong marholom ni roha di dongan. Marid di mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate doh pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita ka mga kenang. Urang gugo ti naik. Horas madihita. Idong. Asator mago sahiti kopiti. Dihita ka mga kainang hobartu titing naking iahami ima padita Henrico Sihotang Master Teologi na marhubas distiti HKBP na walap hami ima Eva Buru Pasaribu dosi dotong di nomensen pematang siantar dana dangadong dope mga 3 tahun marhasohotan tangyak ko kamu maka mga kainang baru naparpudi para gedat taon abakukadung may nasida si nomor 2 kami ma si nomor 6 ido bain gatek kami 2 cak imajora partinadan na buya mo siya not tauduti ka mga kainang dihita saluhut na hita na pungunuaing dison barita nauli dihita imana tarsurat di 5 Musa biddu 24 mamuka sian ayat 10 pitu sahro di ayat 10 walu songono madidok disi tapahuti hukma dang jadi papeolommu uhum tuhalak dagang dohot tudak danak nasopot somarama jaladang jadi buatommu ulus ni parupuan nama balu bahen si koram ikon paingoti-ngoton ni roham tahe hatul badoho najulo di Mesir hape nunga ditobus jahu bade batapo siani alani ido ubahen hudokkon ho mangulahon si songoni usaha solat naik dang jadi papeolommu uhum tuhalak dagang dohok tudak danak nasopot somarama jaladang jadi buatommu ulus ni parupuan nama balu bahen si koram ikon paingoti-ngoton ni roham tahe hatu badoho najolo di Mesir hape nunga ditobus jahu bade batapo siani alani ido ubahen hudok koko mangulahon si songoni ido yanggo sahakna dihita saluhutna ka mga kainang hita naro nuaing dibagas joroon doh nama dohoti permingguan via Zoom live streaming laho mangatusi terpukon mempermudah kita memahami nats firman Tuhan hari ini
Boy do petubuota manang bahenota suku-sukun manang pertanyaan. Isarana dia mai do konteks na masa di hati hai ubahen di dokter pukon tutonga-tonga ni bangsa Israel. Jala di dok mo senaking dia 10 welu hatu badohona jolo bohado huroha kehidupan parnguluan ni bangsa Israel ditiki di perhatoban nasida di Mesir na jolo. Bohado ngulu ni nasida. Jala di kaitot do musetur pukon tu halak dagang di bahasa Indonesia di do orang asing tu danak nasopot somarama yatim do hot namabalu nasoadong be amat tanah. Bohado harwa keadaan ninatolu golonganon di hati hai ubahen nadidok di ulangan di turpukon tutonga-tonga ni bangsa Israel nang tutonga-tonga taka mga kainang di bagasan sadarion. Dungi muse bohado sikap ni bangsa Israel tutolu golongan ni jalan atardok may orang-orang miskin ketika itu. Jala ahama nanaing ulahonota dung sipul hita marminggu dung sipul hita manangihon barita nauli di bagasan sadarion. Apa yang harus menjadi sikap kita? Jadi omma problematika na ikon dialusi turpukon asa umura hita ka mga kainang mga tusi turpukon. Ido ubahin molo tarimang rimangi hatu baddo bangso Israel di Mesir. Songono dia do keadaan ni halaki, songono dia do keadaan molo didok di perhatoban. Jadi molo secara struktural imana adong dosa daraja gumonggom didok mai di istana. Jala adong ma raja-raja lokal gumonggom akka pemukiman-pemukiman manang wilayah-wilayah kecil di bawah naungan raja yang berada di istana. Jala sude akka raja-raja lokal ikon uduk. Sude warga negara na adong diluati ikon uduk tu raja na di istanai. Istana mah nagabe pusat pemerintahan, istana mah nagabe pusat administrasi. Alani ido rata boto molotumpe nomaden merdaladalan bangsoi laho madiori ngolu, laho madiori kebutuhan. Baik itu kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan ternak, ikom merdalad donasida berpindah-pindah. Jala mula berpindah-pindah penasida kamakenang totu gok dotong ancaman sian akka kerajaan-kerajaan na asing. Artina aha gok do diadu pinasida tantangan hambatan ancaman gangguan. Ini dihadapi. Jala muse molotumpe raja-raja lokal dohot warga na adong na disi ikut tunduk tu raja na berkedudukan di wilayah provinsi atau istana. Semua warga harus produktif, ikon memula donasida, ikon beternak donasida. Pertanyaan molo na pugus dong sia dia modalna molo na mabelu dong HP ikon produktif, ikon mabayar pajak, ikon mabayar upeti. Sia dia do bibit luluon na. Di patu para jana bulum may na berpusat di istana. Marhite utang nagok, boy do sipata lari amatay ala so sanggup be mangalunasi utang na macay duk-duk. Molo lari ibana status buronan, hukumannya adalah hukuman mati, bohain at tanah. Bohaya nakonna jalaboy doi muse diperbudak supaya produktif,
supaya berpenghasilan. Namar lapatan, ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, macai parirdo nguduna. Macai parirdo diadopi nasida. Mereka tidak mengenal waktu untuk bekerja, baik pagi, siang, dan malam. Selalu bekerja untuk membayar pajak, untuk membayar upeti, tuntutan raja lokal, tuntutan raja yang berpusat di istana. Bohado molo posisita si songoni akka mga kainang totu macai parir. Holan ngolu si ganu paripe, boy terpenuhi nungalas roha. Lama molo adong aka tuntutan pajak, tuntutan upeti, laho biaya operasional ni istana manang Raja Bulun. Inilah yang dihadapi oleh bangsa Israel di perbudakan itu. Jadi sian kisaona ka mga kainang bui do honon ya do marcerita rupani sahalak keluarga tuhami. Molo hami amang nama remeon inna upijalo hami do bibi siat tokke aleng ngagudang utang nami tu diai kebutuhan hidup pasikolahon ni anakkon jala olo do sipata amang dung panek kami dang adong hudai hami nanggo otik hasil paneni olan alani utang. Irasongoni mana masa ni adopan ni bangsa Israel di perbudakan Mesir, macai parir, macai dok ido ubahen, sai martangiang donasida, mangelek donasida, tu adopan ni debata asa anggiat, malua nasida, sian parhato banoni. Pertanyaan, apakah Tuhan mendengar doa mereka atau tidak? Dan apa wujud nyata yang diperbuat oleh Tuhan atas doa-doa mereka? Ido ubahen dung haruar nasida sian perbudakan di kitab ulangan di 5 musaon diulangi mamuse akka uhum. Jala diturpukta di bagasan sadarion dan jadi papeolommu uhum tuhalak dagang orang asing. Dohot tidak danak nasopot somarama. Jaladang jadi buatomu ulos ni perempuan nama balu. Bahen si koram manang menjadi gadai. Dang jadi artinya apa? Ketika bangsa Israel itu berdoa memohon keselamatan daripada Tuhan. Di parode batama uhum marhite hukum Taurat. Di parode batama uhum marhite akka panurirang asa unang benian songon napinatupa ni raja yang berkedudukan di istana menindas orang-orang miskin, menindas orang-orang yatim, menindas orang-orang akka nama balu unang bei di patupa di ngolumuna ala buha ala nunga hutobus hamu. Artinya apa? Ternyata Allah sangat membenci penindasan di dalam kehidupan setiap orang. Allah sangat membenci ketidakadilan yang terjadi. Allah sangat membenci memberlakukan orang lain menjadi budak kerja roh dipaksa. Allah sangat membenci itu. Alani'i dia do nah hinirim ni debata naing hangulu honotta supaya kita hidup rukun asa manotong marholong ni roha maradupon akadongan. Jadi molo di posisi ni jandara hati hai macai parir dang diengkos nanggo otik ala ni gudang ni utang ni amatana na julu sampai ulusna manang bajuna iku buatonna gabi gadai macai parir. Ido ubahen molo manotong do hita marholong ni roha tudongan di dia do parjolo ulah honotta ya kama kainang di tonga-tonga ni rumah tanggata. Ido parjolo. Mari kita mewujud nyatakan hidup rukun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing.
Dan hidup rukun manotong makaholongi dongan harus menjadi ciri khas atau karakter kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi molo sikop dope adong orang tua tak kamangakenang unang sanga tu nama belu rupani. Mari ini kesempatan untuk kita berbuat yang terbaik di tengah-tengah keluarga. Unang nian sampai manetek ilu ni natoras ala ni sikap manang parangeta. Dia kena poso bulung perupani molo sikop dope orang tuai kalau saya nomor minggu ay torhaulan non. Ay do realisasi natong. Torhaulan non di julu ni garejan nga hidup rukuk be. Molo daw siya non itor di telepon man non. Setuju kamu amanginang? Ido. Ale molo nga marujung ngulu do bahok mah martangiyang tu di bata. Alani dihita punguan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus marhite turpukon molo tungdo songoni diadopi bangso Israel hati hai boido museta hubukon puasa di parode bata patik napau patoni dang jadi homangula yang kona sadari manang isepe manang lebung manang hodam alaniaha karena kehidupan bangsa Israel diperbudakan itu tanpa mengenal waktu. Mereka harus produktif, mereka harus bekerja lojahian parirhian dungi rode bata dang jadi homangula yang kona sadari istirahat mah di boto de batado akka masa di tonga-tonga ni nguluta. Di paro de bata akka uhum mabahen hadameon di tonga-tonga ni rumah tanggata. Di paro de bata firman Tuhan menjadi tuntutan hidup setiap orang Kristen. Di paro de bata jamita sadarion asabuha paingotok kita asa marholong niroha manotong tudongan. Hidup rukun menjadi ciri khas setiap orang. Ida ubahen molo tahubukon tu keluaran bidu 20 tuli sia. Keluaran 3 Musa do tahiyak kamangkenang. 3 Musa di kejadian keluaran berarti 2 Musa. Asauza hadihi tada 2 Musa 27 ayat sia. Upaliling majojami taon ala buha oddo piau perdana molodong namodok kodok ba selamat tidur maka mga kenang 27 ayat sia semono madidok disi. Dang jadi hilangomu halak dagang ai di boto hamu do rohani halak dagang ala halak dagang nang hamu najulu di tanah Mesir di paingok muse halak dagang do hamu halak naparir do hamu najulu unang be mabay naparir muse tuaka generasi berikut jala molo tahubukom muse tu pabunga hokkepeng masa do di istana manang raja-raja lokal nah opijam ninna di pabunga ho nih tang sanggup mabayar ujungna ditindas jala diperbudak. Itu yang terjadi yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika itu. Alanii ingot ma naparir dohamu najulu namar lapata nakamakenang mari kita mengingat sejarah kehidupan kita dan menjadikan sejarah itu menjadi cerminan untuk kita untuk menciptakan sejarah baru. Lahomadalani ngolutta siganupari alanii molo sejarah ni ngolutta sejarah naparir molo sejarah ni ngolutta sering melakukan penindasan alai mulai sadarion tatopama sejarah nadumenggan dia mai sejarah yang mengasihi setiap orang, sejarah yang hidup rukun dengan setiap orang tanpa membedakan status ekonomi, tanpa membedakan status politik, tanpa membedakan status paradongan manangdang.
tanpa membedakan unsur suku, agama, dan lain-lain. Sadahita di adopan ni debata. Ido ubahen marhite topik mingguan manotong marholong niroha di dongan di sommahita ikop patuduhon saling menyemangati satu dengan yang lain. Saling memajukan antara satu dengan yang lain. Asabuha asa terrealisasi topik minggui. Tapi kami ini akan mangkenang. Pagajang dapat naik, pagajang mati, seli-seli 200 son, mau bosak kamu tatah majok. Alai siu pikir-pikir di terpukon buhado tutupa tuduhon hidup rukun nate. Apalagi di dokter pukon naking baperjulu di tengah-tengah ni rumah tangga mah. Jadi hudok naking di kebaktian minggu pagi, ala adong do manukku, pelihara di sama manuk dan manuk dihami. Ahulia majononi bah tu para gedon abak kudoon ni naraku. Nahu jaji hobbe. Aku taruh penon bangda, ada unang tuntuk dua, saya ada pejolo. Jala yakin au getion nadi. Mengigil dum sete. Iya. Alani dihita pungan hina holongan di bagasan Kristus, hidup rukun harus menjadi karakter kita. Hidup rukun harus menjadi karakter unggul di setiap ruas HKBP setiap negara. Walaupun ada perbedaan ekonomi, politik, sosial dan lain-lain, kita harus menunjukkan hidup rukun itu di antara sesama. Hidup ubahin adong dak kapal sapan ya. Nihita nama dok 1000 teman terlalu sedikit, tetapi satu musuh itu terlalu banyak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Allah sangat benci dengan penindasan unang beta ulahoni, ketika Allah membenci perbudakan terhadap orang lain unang beta ulahoni, ketika kita menindas orang miskin, anak yatim, orang asing, pendatang, nama balu, doh akalana asing, unang beta hanguluhoni, alai tahu rupi ma taleho ma akan adenggan poda aka program asa anggiat sudita he ruas ni HKBP maju songon visi ni si Jokowi Indonesia maju. Itu akan terrealisasi ketika kita mewujud nyatakan hidup rukun itu manotong di tonga-tonga ninguluta alani keadilan harus kita lakukan. Keadilan itu harus kita tegakkan. Demikianlah terrealisasi hidup rukun di dalam kehidupan kita sekalian. Di pargoge itu hatta mahita kamangakenang maka nguluhon bari tahun nangpe segi jumlah kita hanya sedikit tetapi berkualitas unggul, berkarakter unggul, karakter hidup rukun terhadap semua orang. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di barita nauli nau hutangi hok kami di bagasan sadarion. Diajari ho hami ale Tuhan marhite turpukon asa manotong hami marholong niroha di dongan. Di tonga-tonga ni rumah tangga, di tonga-tonga ni sektor, di tonga-tonga ni akapunguan arisan parmargaon parsahutaon lumobi ma di tonga-tonga ni huriam nang di bangsomon alani ituhan mangido hami lehon gogo na siyakko lehon bisuk na siyakko asa marbisuk hami margogo hami patupahon marholong niroha di dongan di ngolunami si ganopari. Jehovah di bata amanami, diaka tangiang nami, diaka pangiduan nami, pasahaton nami tu adopamu Tuhan, homa totong na pasauton, asa martabataba las niroha nami, martabataba hapor siyaon nami, marlas niroha hami di ngulu namion, dinalaho mamuji pasangapokko, naniulan di tangan nami homa na pasauton, diaka parkarejo, ho na mangurupi, dia kana lansia ho mangalihon gogo,
hona mangalehon hamalungon diaka namar sahid diaka parengge-rengge lehon ale Tuhan parutungan diaka na pensiun hototong madongani nasida diaka parsikola ajari parbisuhi diaka na mangalului parkarejuan hona pasauton asa anggiat dapot na pinarsita ni rohanami odo totong pangasau kami Tuhan di ngulu namion tang margogo hami molo sian diri nami sa diri alani Tuhan sa tutangamu ngulu daging nang to dinami o matotong na mangatur kon sude pardalanan nami sesa dosa nami pangalasyon nami asa talub hami majalo asido holong ni roham marhiti Jesus Kristus anakmu na sasaday marsobah mangelek kami to adopamu asi maruham di hami amin.